नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। राज्य व केंद्र सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उदारबंद क्षेत्र में असम मजदूर श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ व धरना प्रदर्शन। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न कचरे से घुंघरू पुलिस ने बरामद किया नवजातक का शव। इंसानियत हो रही है शर्मसार। करीमगंज जिले के बटरसी क्षेत्र में आपसी यातायात के मार्ग को लेकर दो गुटों की रंजिश के चलते दो व्यक्ति हुए घायल। इलाके में छाई तनाव की माहौल। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के गांधाई क्षेत्र में गांधाई जल परियोजना ठप पड़ने पर इलाके के 6 गांव के लोग हो रहे हैं परेशान। पेयजल परिसेवा न मिलने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का माहौल। प्रशासन पर लग रही है सवाल। उच्च माध्यमिक की शिक्षा संबंधित फलाफल को टेट की मर्यादा न दिए जाने पर छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया नारेबाजी। बलाई विधानसभा केंद्र के द्वारबंद। एसयूसीआई आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सिलचर भाया द्वारबंद राजमार्ग के बेहाल हालात की मरम्मत के मांग पर जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। अब समाचार विस्तार से। राज्य व केंद्र सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उदारबंद क्षेत्र में असम मजदूर श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने विक्षोभ प्रदर्शन किया। वीआईपी सड़क संलग्न उदारबंद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने सुबह 10 बजे से 11 बजे तक 1 घंटे का विक्षोभ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें यूनियन के जिला कमेटी के नेता मीनाल कांति सोम, पारवेज खसरू लश्कर, नुमान अहमद, कमरुल इस्लाम, धरित्री शर्मा व हरीश चंद्र कोरी से दूसरे कार्यकर्तागण मौजूद रहकर धरना कार्यसूची को सफल बनाया। उनका आरोप था कि राज्य व केंद्र सरकार एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए कदम उठा रहा है, तो इसी दौरान पिछले साल से इस साल बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, लोगों को दवाई मुहैया नहीं हो रहा है और तो पर्याप्त चिकित्सा के सुचारू सुविधा न मिलने पर कई लोग इलाके में मारे भी गए हैं। कई क्षेत्र में लोगों को टीका भी नहीं मिला है। जल्द से जल्द लोगों को टीका प्रदान तथा टीका वितरण के क्षेत्र में अहम कदम उठाना सहित कई दफा मांगों को लेकर इस दिन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष अपने नाराजगी भी व्यक्त की और राज्य व केंद्र सरकार से जल्द समस्याओं के समाधान के लिए मांग भी रखा। কৃষক আন্দোলনের সমর্থনেও আমরা আছি। আজকে আমরা এখানে বন্ধুগণ, চা বাগান শ্রমিকের মজুরি এমনিতেই কম, তারপরে সরকার ঘোষণা করেছে যে ওই শ্রমিকদেরকে ন্যূনতম শ্রম আইনের অধীনে পর্যায়ে আমরা দেখলাম যে শত শত মানুষ নদীতে বাসানো হচ্ছে। তাদেরকে উপযুক্তভাবে তাদের কবরস্থ বা দাহ করার কোনো ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। আপনারা জানেন এই বিগত দিনে আজকে বিহার থেকে শত শত মানুষ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ের করোনার ঢেউয়ে আমরা দেখছি যে শত শত মানুষ আজকে মারা যাচ্ছে। কিন্তু আজকে এই ভ্যাকসিন, আজকে পুরো হসপিটালে গিয়ে দেখবেন পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন নেই। সমস্ত জায়গাতে ভ্যাকসিনের অভাব। আজকে 200 জন 150 জনকে দিয়ে বলা হচ্ছে ভ্যাকসিন নাই। তো এই ভ্যাকসিন পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন সাপ্লাই করা হচ্ছে না। তো আমরা বলবো যে সমস্ত সরকারি হসপিটালগুলোকে এবং যেখানে যেখানে গ্রামাঞ্চলে হসপিটাল খোলা হয়েছে, করোনার প্রকোপে যত লোক মারা গেছে, রাস্তাঘাটে যখন হঠাৎ করে আনপ্ল্যান লকডাউন ঘোষণা করলো সরকার, তার পরবর্তীতে যে পরিযায়ী শ্রমিক যারা আসাম থেকে বিভিন্ন রাজ্যে কেরল, বেঙ্গালুরে কাজ করেন, ছোটো ছোটো 5-7 হাজার রোজগারের জন্য তাদের বাড়িতে আসার কোনো ব্যবস্থা না করে লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়া হয়। তার ফলে অনেক লোক মারা গেছেন এবং গত
বছরে যত লোক মারা গেছেন তার থেকে বেশি লোক এই বছর 2021 সালে মারা গেছেন। আমরা দেখলাম একদম নর্থ ইন্ডিয়াতে যত লোক মারা গেছে, যারা তার দাহর ব্যবস্থা, কবরের ব্যবস্থা করতে পারে নাই, নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে, নদীর চরে একদম ডুবিয়ে রেখেছে। এরকম অবস্থায় সরকারের কোনো দোলচল নেই। সরকারের এই সরকার একটা স্বাস্থ্য সেবার একটা সার্বজনীন একটা সামাজিক বিষয়, সেই সামাজিক বিষয়কে সরকার কোনো পাত্তাই দেয় না। সরকারের এই স্বাস্থ্যসেবায় সরকারের আমরা যে ট্যাক্স দেই সেই ট্যাক্স দিয়েই সরকার চলে। আমরা যে ট্যাক্স দেই সেই ট্যাক্স দিই এই সব বেতন পান, ডিসিএসপি, ডাক্তার সবাই বেতন পান। আমাদের যে ট্যাক্স দেই সেই ট্যাক্স দিয়েই সরকার চলে, কিন্তু সেই ট্যাক্সের টাকাই অন্যভাবে ব্যয় হয় সেই সরকারের। দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা, আমাদের জনগণের লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা। यूं तो दुनिया में कई हादसे ऐसे होते हैं जो लोगों की इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। कुछ ऐसा ही वारदात सिलचर के चिकित्सा महाविद्यालय क्षेत्र में देखने को मिला। सिलचर शहर के कई क्षेत्र में अक्सर ऐसी वारदात देखने को मिलती है जहां इंसानियत पूरी तरह गायब हो जाने की निशानी भी मिलती है। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न कचरे से घुंगुर पुलिस ने एक नवजातक का शव बरामद किया। नवजातक का जन्म लगभग पिछले रात को होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। इस दिन पुलिस प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद होकर नवजातक का शव बरामद किया और इस संदर्भ में मामले की छानबीन में जुटते देखा गया। একটা মানে ফলানি আসলো ছেলেরে পাইছে ওই মোটামুটি 8টা 8:30 সময় পাইছে, তারা লইয়া গেছে। ছেলেটা এমনিও আসলো ইগু, মানে কিছু ইগু আসলো না, তার কাঠ ইগু মেডিকেলের কাঠ যেটা আমরা দে ইগু কাঠ ইগু অন্য ফলানি আসলো। ওখান থেকে থানা ইগু আইসে, কাঠ উঠাইছে, বেচারে উঠাইছে, লইয়া গেছে গিয়া থানাত গেছে গিয়া। এও তো মানিলাম আমরা 9টার সময় আমরা দেখছি, 9টার সময় তার পাইছে। হ্যাঁ ও জন্ম আসলো, মানে বেশি না, রাইতের জন্ম আসলো, আনিয়া ফেলাইয়া গেছে। करीमगंज जिले के बटरसी इलाके में यातायात के मार्ग को लेकर दो गुटों में आपसी रंजिश के चलते मारपीट की वारदात हुई, जिसके चलते 2 महिला घायल हो गए। घायल महिलाओं के नाम राबिया बेगम चौधरी व सूफिया खानम चौधरी बताया जा रहा है। बाद में घायल महिलाओं को करीमगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनका इलाज चल रहा है। इधर राबिया बेगम चौधरी के हालात नाजुक होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में थाने में एक एफआईआर भी दर्ज किया गया है। आक्रमणकारियों ने शहीद अहमद चौधरी, कादो, अल्ताफ अहमद, राजू अहमद बताया जा रहा है। इन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बहरहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। मामूली सड़क की यातायात परिसेवा को लेकर 2 गुटों की रंजिश के चलते ऐसे जानलेवा वारदात होने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। আমি বটরসি নম্বর ওয়ার্ডের মেম্বার। এই রাস্তাটা আমি সরকারি ফান্ড একটা এই রাস্তাটা করছি আজ থেকে 1.5 দিন মাস আগে। ফান্ড আমার কাজ পুরো হয়ে গেছে। এরপরে আমার বড় একটু কাম চলে না, বড় কাজের লাগে বালি আসছি, মানে আর ঢুকাইছি। ঢুকানোর পরে তারা এই অবজেকশন করছে। আমরা 300 ডিগ্রি রাস্তায় কে অবজেকশন করছে? ও আব্দুল শহীদ, আতিকুর রহমান, তারা এই অবজেকশন করছে। করার পরে আমার মা দাঁড়িয়ে এরা বারো ইয়া কইছে, ঠিক আছে আমরা সামান্য মালর ইয়ে রয়েছে, আসছিলাম বালি আই গেলে আর আমরা মাল আনতাম না, গাড়ি ঢুকাইতাম না আনিয়া। যার কারণে তারা দাগ কুড়াল আনিয়া আমার দাদির কপালের মধ্যে মারছে, আমার মার মাথাত মারছে। শহীদ এবং তাজু, এরপরে কদই, আতিকর ছেলে একটা আছে আলতাফ, হেও আইয়া মারতে করছে। আমার বাবারেও মারছে, আমার বাচ্চাদের একটাও মারছে। তারা আইয়া, কারণ আমরা ফ্যামিলিতে আর সব আসলে না, আমি আর আমার বাবা আর সব খেতর কাজও আছে। তাহলে থানাত কেস দিছো নি আপনার? থানাত হয়েছে যে বেশি হওয়া তো তখন কীরকম অবস্থা? তান তো এখন পর্যন্ত পুরা সিরিয়াস। তাহলে ডাক্তারে রেফার দিচ্ছে শিলচর। ওইসব বিকালপুর ভিতরে যদি ব্লাড কন্ট্রোল না হয় তাহলে শিলচর রেফার
কাগজের লেখা আছে সেই জলে পাল্টে হয়েছে। না পাতল নাই আই গ্রামে দিক দিয়া বেটাই নাই বাড়ি আর আমরা বেটি মানুষ বেটিরে আইসা আজকে আনি রয়েছে আনি একটা আরাম চালায় আর আইনা তো কত আমরা বার্তা করি কইতে হয়েছে এখন দুই দিন থেকে আনি আসা আর বাঁচবেও না কত কত আমরা সব খাম আমরাও করি আর সব তার দৌড় আমরা করি আর এরা কোনো বাড়ি শুয়ে পয়সা দেন পাতল খাংড়ি পারতো না তাই পরেও বাড়িছে আমার বাড়ি বাজে গিয়া কে মারছে? ও বললো শহীদ নাম শহীদ জাতি দুইজন আর যেটা হয়েছে উঠিছেন তাই এইখান যারা চারজনে করোনা জাতি শহীদ পদই আর তারপর নাম ভাইয়ার নাম তাজু ও তাছাড়া মজুর বাকি মারবার ভাত হয়ে গেছিল মারিও না আর বা তুলত মাতান কত করি আর আনতে দিতাম না বাদে ওবে দিয়ে গিয়ে হয়েছে আর মারামারি করার পরে আমার বুকু মারি লাগছে হয়তো মারিছে তারে ও চাইলে সারা দৌড়ে আছেন আমারই বেটা বাড়িতে আসে আরও মারিছে মারি পাথর দিয়ে খালি রাখতে দিই। एक तरफ जहां जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग बराघाटी तथा असम के विभिन्न क्षेत्र में लोगों को पेयजल परिसेवा मुहैया करवा रहा है, कई क्षेत्र में कई सरकारी परियोजनाओं का वास्तवायन किया जा रहा है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले में कुछ क्षेत्र में पेयजल परिसेवा सुचारू रूप से मुहैया न करवाए जाने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। करीमगंज जिले के गांधाई जल परिसेवा पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है, जिसके चलते इलाके के कई क्षेत्र प्रभावित है और इस इलाके में ना ही तारा पंप है, ना ही कोई पानी उठाने की साधन या नलकूप। बहरहाल इस इलाके के खालपार, दिघिर पार, बालिया, नया टीला इलाके के लोग इन दिनों बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। जल्द से जल्द पेयजल परिसेवा मुहैया करवाए जाने के लिए जिला प्रशासन तथा जन स्वास्थ्य कारीगरी विभाग के कार्यकर्ताओं से मांग भी कर रहे हैं। ওয়াটার সাপ্লাই পানীয় জল থেকে আমরা বঞ্চিত, সেই বঞ্চিতর জবাব চাই। পানীয় জলের যে গান্ধাই ডিপির যে আমরা যে সমস্যা, এই সমস্যায় আমরা বিগত 4 বছর থেকে আমরা পানীয় জল পাচ্ছি না। এই পানীয় জল কেন পাচ্ছি না, জবাব চাই। আমাদের কথা হইল এই দুঃখজনক ব্যাপার, গোটা এলাকার মধ্যে অনেক অনেক ভিলেজ পানীয় জলের অভাব নাই, কিন্তু আমাদের এই গান্ধাইগাঁও পঞ্চায়েতে 7 নম্বর ওয়ার্ডও 4-5টা গ্রাম এই জল থেকে বঞ্চিত। তার প্রথম কারণ হইল এই যে 4-5টা গ্রাম আছে, জলের লেয়ারটা নামাবার কারণে বিভিন্ন তারা পাম্প বা টিউবওয়েল বা রিঙ্কুয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয় না। দ্বিতীয়ত মাত হইল এই পিএইচটা আজ থেকে 4-5 বছর আগে অনেক সুন্দরজনক চলছে। এই 5 গ্রামের মানুষ যারা বঞ্চিত আছেন এরা অনেক ধরনের সুযোগ সুবিধা জল পাইছিলা। এখন এটা ড্যাম হওয়ার কারণে আমরা এইসব মানুষে পানীয় লাগি বড় কষ্টভোগ করডা, ফিটকুরি ইত্যাদি জিনিস দিয়া মানুষে পানি খাওয়ার মানুষের যান বাঁচার। তাই একটা কথা যে আমরা এই পিএইচটা নির্মাণ হওয়ার লাগিয়া এবং পুনরায় কোনো ব্যবস্থা নেবার লাগিয়া আমরা অনেক মিছিল করছি। যাক আমরা সাংবাদিক ভাই হলো আজকে ধন্যবাদ দিয়ার যে আপনারা আমরা হঠাৎ ইয়া পাইছেন, আমরা খবরাখবর আপনারা লইত্রা। এই পানীয় জলের জন্য আমাদের বিধায়ক শ্রী কমলাক্ষ দে মহাশয়, দেপুরকাইস্ত মহাশয়, তিনিও অনেকবারও আমাদের কইছেন যে আমরা এটা তাই দেখভাল রাখবা, কিন্তু এখন আমরা জানো ধরি লইছে। গতিকে তাই ন গেছে দিন আইয়া আরও ইঞ্জিনিয়ার লইয়া আইসেন, এসটিও তার কথা কইছেন। আমরা অনুরোধ করি আর যে সাংবাদিক ভাইসকলরে আপনারা এই বার্তাটা আমরা পুরাপুরিভাবে সরকারের কাছে পৌঁছাইবা, এটা আমরা যাতে সুন্দরভাবে কাজটা হইতো, এলাকার মানুষ জলটা পাইতো, মানুষটার জানটা বাঁচাইতো। আর আরেকটা কথা বিশেষ করিয়া যে এই যে গোটা এলাকা আছে, যেমন দিঘিরওয়ার আছে, খালবার আছে, বা নয়াটিলা বালিয়ার তিমাতা আছে, বা লোকাল শাহপুর ভিলেজ আছে, এটার আন্ডারে অন্তত গান্ধাই হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল থাকি লইয়া অন্তত 7টা থেকে 8টা স্কুল আছে। এই ছাত্ররা পানির লাগি খুব কষ্টভোগ করে, অনেকের বাড়িঘরও গিয়ে পানি খাইতে হয়। গতিকে আমরা খুব দুঃখজনক ব্যাপার, যাতে আমরা সরকারকে অনুরোধ করি আর যাতে এইটা বিভাগীয় তরফে অনুরোধ করি আর আমরা কমলাক্ষুর মাধ্যমে বা আপনার সাহায্য সহযোগিতায় আমরা পানীয় জলের ব্যবস্থাটা করিয়া দিবার লাগে আমরা অনুরোধ। उच्च माध्यमिक के इम्तिहान के बाद टेट इम्तिहान के तहत उनकी नंबर को कोई मर्यादा नहीं दिया जाएगा। राज्य व केंद्र सरकार के सिद्धांत के खिलाफ छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे विक्षोभ प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कछार जिले के एसएफआई के संपादक शाहरुल मजुमदार ने कहा कि राज्य सरकार जल्द से जल्द इस सिद्धांत को रद्द करे, नहीं तो वे लोग बृहत्तर आंदोलन आयोजित करेंगे। सरकार के कई सिद्धांतों के खिलाफ उन्होंने इस दिन अपना आवाज बुलंद किया और जल्द से जल्द सरकार को इस क्षेत्र में अहम कदम उठाने का मांग किया।
উচ্চ মাধ্যমিকের পরীক্ষার সিদ্ধান্ত, পরীক্ষার সার্টিফিকেটের যে মর্যাদা প্রদান করতে হবে, নিয়ে যে সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিয়েছে অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত মানছি না, রাজ্য সরকারের এই টুকটুকি সিদ্ধান্ত বাতিল করতে হবে। আজ আমরা এসএফআই কাছাড় জেলা কমিটির পক্ষ হইতে আমাদের যে রাজ্যভিত্তিক যে আন্দোলন চলছে সেই আন্দোলনের সাথে আমরাও এখানে কাছাড় জেলা কমিটি আন্দোলন করছি। আমাদের মূল দাবি হচ্ছে, যে দাবিটা হচ্ছে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, বর্তমানে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উচ্চ মাধ্যমিকের সার্টিফিকেটের যে টেটের যে ক্ষেত্রে মর্যাদা দেওয়া হবে না, তার বিরোধিতা করে আমরা সমস্ত রাজ্য জুড়ে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছি। আমরা দাবি রাখছি অবিলম্বে সেই সিদ্ধান্ত বাতিল করা হোক, নইলে আমাদের আন্দোলন আমরা চালিয়ে যাব এবং এই সিদ্ধান্তটারে আমরা সমস্ত তুগলকি সিদ্ধান্ত বলে মনে করছি। আপনার নামটা? শাহরুল হক মজুমদার। শাহরুল মজুমদার। আচ্ছা, কি এসএফআই सेक्रेटरी এবং জেলা কমিটি। আজকে আমরা জেলা কমিটি এখানে समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी स्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही नजारा, एक अलग ही एहसास महसूस हुआ। जैसे सुना था असम की प्राकृतिक सुंदरता आज देख भी लिया। हमने पूरा चाय का बगान देखा। हम पूरा दिन बगानों में घूमते रहे। हमने खूब मस्ती की। और धीरे धीरे शाम कब हुई पता ही नहीं चला। अचानक बारिश आई। वो नजारा भी क्या देखने लायक था। वो चाय के पत्तियों से पानी की बूंदों का गिरना, पानी की बूंद गिरते ही मिट्टी की वो खुशबू। हम भी बारिश में खूब भीगे, पर जब वापस आए तो बारिश में भीगने की वजह से प्रिया को सर्दी लग गई। मैंने फट से गर्मा गर्म चाय बनाई और उसे पिलाया। वो काफी अच्छा महसूस कर रही थी, जैसे चाय में कोई जादू सा हो। तभी तो हम कहते हैं बुखार खांसी या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचार के अगले चरण में
छात्र संगठन एसयूसीआई कम्युनिस्ट दल के कार्यकर्ताओं द्वारा हाइलाकांदी भाया दुहारबंद सड़क के हाल बेहाल होने पर कछार के जिला उपायुक्त को संस्कार के मांग पर एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। जल्द से जल्द सड़क संस्कार की मांग रखते हुए इस दिन दुहारबंद आंचलिक कमेटी की ओर से दुहारबंद बाजार क्षेत्र में विक्षोभ प्रदर्शन किया गया। विक्षोभ के दौरान संगठन के आंचलिक कमेटी के संपादक माधव घोष व दूसरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि सिलचर हाइलाकांदी सड़क की डाक बांग्ला से भौराखाई चाय बागान तक जो हाल बेहाल है उसे जल्द से जल्द संशोधित किया जाए, संस्कार किया जाए ताकि आवासीय क्षेत्र के लोगों की यातायात परिसेवा सामान्य हो सके। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन स्मारक लिपि प्रदान किए जाने के दौरान पूर्त विभाग तथा धुलाई डिवीजन के कार्यवाही वास्तुकार को अहम कदम उठाने के लिए मांग रखा गया। যে গর্তগুলো এত ভয়ানক রূপে সৃষ্টি হয়েছে যে হয়তো এখানে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে মানুষ চূড়ান্ত বিপদের সম্মুখীন হতে পারে বলে আমরা মনে করি। কাজে আমরা চিন্তা করে পাচ্ছি না এই সরকারি সড়ক এইভাবে অবহেলা কেন পড়ে আছে। দেখভাল করার কি কোনো মানুষ নাই, কোনো ডিপার্টমেন্ট নাই, কোনো সরকার নাই। কাজেই অতি সত্তর একটা সংগ্রামের ভূমিকা আছে। আমরা এই ভাঙ্গা রাস্তা এসইউসিআই অফিসের সামনে এভাবে থাকাটা আমরা মনে করি আমাদের অপমান। আমরা সংগ্রামী দল, কাজে এই রাস্তা আমরা এতদিন ধরে কিছু বলছি না, এটাই আক্ষেপ। কাজে এখন যেভাবে হোক এই রাস্তা সারাই হোক এবং জনগণের চলাচলের যাতে সুবিধা হয় সেদিকে যেন নজর রাখা হয়, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ইনকলাব जिंदाबाद एसयूसीआई। शिवचर चिकित्सा महाविद्यालय में कोविड संक्रमण के चलते 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सूत्र के अनुसार 5 जुलाई को कुल 113 मरीज एक्टिव पाए गए हैं। 53 मरीज आईसीयू में इलाज चल रहा है। 62 मरीजों का कोविड वार्ड में दाखिला कर लिया गया है, जबकि 13 मरीज वेंटिलेटर में जिंदगी और मौत के साथ जूझ रहे हैं। 77 मरीजों को ऑक्सीजन प्रदान किया जा रहा है। इस संदर्भ में विस्तारित तथ्य डॉक्टर भास्कर गुप्त ने पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। আজ বিকেল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 115 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন। 53 জন পেশেন্ট কোভিড আইসিইউতে ভর্তি আছেন এবং 62 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে ভর্তি আছেন। 13 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 77 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 14 জন পেশেন্ট করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 19 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 10টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটিপিসিআর 3টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। করোনা সংক্রান্ত উপসর্গ নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 4 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম শ্রীমতী এম হালই, ওনার বয়স 35 বছর। উনি পাতারখান্দি করিমগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। উনি গত 4 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 4 জুলাই সন্ধ্যা 6:40 ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় পেশেন্ট শ্রীমতী গোপা দাম, ওনার বয়স 61 বছর। উনি দাস কলোনি শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি গত 28 জুন শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 4 জুলাই রাত্রিবেলা 9:05 ওনার মৃত্যু হয়েছে। তৃতীয় পেশেন্ট শ্রী হীরেন্দ্র সিংহ, ওনার বয়স 75 বছর। উনি কোলারপাড় হাইলাকান্দি ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 4 জুলাই শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 5 জুলাই সকাল 7টা ওনার মৃত্যু হয়েছে। এবং 4 নম্বর মিসবাউদ্দিন চৌধুরী, ওনার বয়স 72 বছর। উনি কাজীডহর পার্ট 3 কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 30 জুন শিলচর मेडिकल कॉलेज भर्ती हुए এবং 5 जुलाई सकाल 8:45। असम राज्य से त्रिपुरा सरबराह किए जाने के दौरान कठालतोली पुलिस ने 2 युवकों को ड्रग्स समेत अपनी हिरासत में लिया है। सूत्र के अनुसार इनके पास से कुल 19 कोटा ड्रग्स जब्त किया गया है। इस संदर्भ में पकड़े गए दोनों व्यक्ति का नाम आस्कर अली बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम राकेश साहनी बताया जा रहा है। खुफिया सूचना के आधार पर रूटीन तलाशी के दौरान दोनों युवकों को से यह सामान जब्त किया गया। पकड़े गए सामान के मूल्य लगभग 20,000 रुपये बताया जा रहा है, जबकि तीसरा साथी फरार होने में कामयाब रहा। बहरहाल कठालतोली पुलिस के इंचार्ज संजीत सिन्हा व दूसरे कार्यकर्तागण मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं।
करीमगंज जिले के बारूग्राम क्षेत्र में स्थित श्री श्री गोपाल जी, श्री श्री राधा विनोद जी तथा श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी के आश्रम में परिचालना कमेटी की ओर से जानकारी दिया गया है कि आने वाले दिनों में श्री श्री राधारमण गोस्वामी जी के 51वां तिरोधान उत्सव के अवसर पर कोई अहम कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा। आश्रम के अंदर रह रहे पुजारी वैष्णवियों की उपस्थिति में हल्के कार्यक्रम के जरिए उनकी तिरोधान तिथि पालन किया जाएगा। जो लोग अपने घर में सुचारू रूप से इस तिथि को पालन करना चाहते हैं वे कर सकते हैं। इस अवसर पर किसी भी धर्मप्राण व्यक्ति को आश्रम कमेटी को कोई चंदा नहीं देना होगा। निरामिष आहार कर श्रद्धा के साथ उनकी तिरोधान तिथि को पालन किए जाने के लिए इस दिन अपील किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में संपादक तरुण चौधरी, सह सभापति बादल पाल, डॉक्टर दुर्बादल दास व रंजित लाल सहित दूसरे कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। जय प्रभु श्री राधारमण। आज के আমরা এই আশ্রম কমিটির কিছু সংখ্যক সদস্য এখানে আশ্রমে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং দূর দূরান্তের সব কমিটির সদস্যগণের ফোনের মারফত সবাই মতামত নিয়ে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সরকারের যে কোভিড নিয়ে বিভিন্ন বাধা নিষেধ আছে এটা মেনটেন করে আমরা আশ্রমের ভিতরে যারা বৈষ্ণবীরা আছেন ওনারাই আশ্রমের এই আগামী 13 তারিখে প্রভুর তিরোধান উৎসব পালন করবেন। এবার আর আমরা বাইরের সব প্রসাদ বিতরণ এইগুলা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছি। আর সবাইকে বাড়িতে নিজের ঘরে নিজের বাড়িতে প্রভুর ওই 13 তারিখ মঙ্গলবার 13 জুলাই সবাই নিজের নিরামিষ গ্রহণ করবেন, আহার গ্রহণ করবেন এবং প্রভুর নামে একটু উপাসনা দিয়ে নিজের সাধ্য মতো চালিয়ে যাবেন। এটাই আমাদের বক্তব্য। राज्य के विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच पेयजल परियोजना के जरिए जल पहुंचाया जाएगा। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के तहत कई क्षेत्रों में ऐसे परियोजना हाथों में लिया गया है। बराघाटी के कछार, करीमगंज, हालाकांदी जिले में जिन इलाकों में अब भी जल सरबराह परियोजना सुचारू रूप से लागू नहीं किया जा सका है, इस क्षेत्र में जल जीवन मिशन के कार्यक्रम के तहत उन्हें जल मुहैया करवाया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन विभागीय मंत्री, जलसेच विभाग तथा नगर उन्नयन विभाग के वरिष्ठ हस्ती अशोक सिंघल ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। प्रत्येकजन मानुहक टेप वाटर दिया जाए, प्रत्येकटो घरत टेप वाटर দিব পারা এটা ব্যবস্থা জল জীবন মিশনের অন্তর্গত হয়েছে। আর এই মিশনের নাম হল জল জীবন মিশন। हर घर नल का जल प्रधानमंत्री कैसे जिला प्रधानमंत्री सपन वास्तव रूपायन करार कारणे खाली 30% मीटिंग और फोकस जल जीवन मिशन ऊपर आছিলে। और आपनालोके जानी सुखी हब डीसीए जरुआ मते जल जीवन मिशन काछार जिला परफॉर्मेंस এতিয়ালৈ খুব ভাল চলি আছে আৰু আহা দিনবোৰতো ভাল স্থান যদি আমি ৰাখিব পাৰো। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बोरखोला दुर्गाचौड़ा क्षेत्र में बांदरखाल से देवीनाला जाने के दौरान श्रमिकों से लदी एक ट्रक 60 फुट गहरे खाई में गिर जाने पर 2 व्यक्तियों की घटनास्थल पर ही निधन हो गई और 6 लोग बुरी तरह घायल हो गए। सूत्र के अनुसार मारे गए एक व्यक्ति का नाम नूर अहमद लश्कर बताया जा रहा है, जिनका उम्र 33 साल बताया जा रहा है। उनका घर दिगर सिकुना क्षेत्र में है। इधर दूसरे व्यक्ति की जानकारी अब तक नहीं मिली है। हादसे की जानकारी मिलते ही एएसआई नीलेश सिंह ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मृत व्यक्तियों का शवों को बरामद किया और सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घायल लोगों का इलाज सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में चल रहा है, जिनमें से 3 व्यक्तियों की हालात नाजुक होने की जानकारी मिली है। बोरखोला से पत्रकार तनंजय चक्रवर्ती की इस रिपोर्ट। सिलचर नरसिंह रोड के युवा समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा सिलचर रेलवे स्टेशन में जरूरतमंद लोगों के बीच आहार सामग्री वितरण किया गया। गौरतलब है कि गृहहीन लोगों को तथा विभिन्न क्षेत्र में भटक रहे गरीब व दुष्ट समुदाय के लोगों को
सहयोग किए जाने के उद्देश्य को सामने रख युवा समाज के कार्यकर्ताओं ने 3 लोगों के बीच आहार व दूसरे सामग्री वितरण किए। कार्यक्रम को लेकर पीड़ित प्रभावित लोगों में जहां खुशी की माहौल देखने को मिली, तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में भी आनंद का लहर देखने को मिला। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान युवा समाज संस्थान के कार्यकर्ताओं ने 3 विस्तारित खुलासा भी किए। আজকে আমরা অনেক গর্বিত যে নরসিং রোডের লাইনে যাও লাইনে যাও লাইনে যাও আমি একটা দিব আমি একটা ভিতর তারা আজকে সকলের জন্য নিজের প্রচেষ্টায় নিজের পকেটের পয়সার থেকে তারা রান্না বাড়া করে এই গৃহহীন মানুষদের জন্য খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। আজকে রাত্রের যেন তারা উপাস না থাকে, এইভাবে আমরা মনে করি যে সকল যদি ইয়ং জেনারেশন যদি এগিয়ে আসেন, এইভাবে যদি সবের সাহায্য পেয়ে আমরা যদি এইভাবে কাজ করে যেতে পারি, হয়তো কোনো মানুষ ক্ষুধার্ত পেটে থাকবে না। আর আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই নরসিং রোডের এই যুব সমাজকে যে তারা এত সুন্দর আয়োজন করে সবাইকে খাইয়েছে। असंख्य धन्यवाद। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। राज्य व केंद्र सरकार के जनविरोधी नीतियों के खिलाफ उदारबंद क्षेत्र में असम मजदूर श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया विक्षोभ व धरना प्रदर्शन। जल्द से जल्द मांगों की आपूर्ति का किया गया अपील। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न कचरे से घुंघरू पुलिस ने बरामद किया नवजातक का शव। इंसानियत हो रही है शर्मसार। करीमगंज जिले के बटरसी क्षेत्र में आपसी यातायात के मार्ग को लेकर 2 गुटों की रंजिश के चलते 2 व्यक्ति हुए घायल। इलाके में छाई तनाव की माहौल। पुलिस प्रशासन जुटी मामले की छानबीन में। करीमगंज जिले के गांधाई क्षेत्र में गांधाई जल परियोजना ठप पड़ने पर इलाके के 6 गांव के लोग हो रहे हैं परेशान। पेयजल परिसेवा न मिलने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी का माहौल। प्रशासन पर लग रही है सवाल। उच्च माध्यमिक की शिक्षा संबंधित फलाफल को टेट की मर्यादा न दिए जाने पर छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने खुदीराम बोस प्रतिमूर्ति के नीचे किया विक्षोभ प्रदर्शन। राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया नारेबाजी। बलाई विधानसभा केंद्र के द्वारबंद। एसयूसीआई आंचलिक कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सिलचल भाया द्वारबंद राजमार्ग के बेहाल हालात की मरम्मत के मांग पर जिला उपायुक्त को दिया गया स्मारक लिपि। जल्द से जल्द कदम उठाए जाने का किया गया मांग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।